وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ جو آیا مبارکہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ العنکبوت 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات حکمن ارشاد فرما رہے ہیں۔ جدوں اللہ رب کریم دا کوئی حکم آوے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ خود تے مکمل طور تے جس طرح حکم منن دا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا اونج حکم منتے سن۔ تے جدوں تک اسی اونج حکم نہ منیے جویں کسی حکم نو منن دا حق ہوتا ہے تے بات نہیں ہوتی۔ میں نہ تے گفتگو کر سکتا جے کسی لے وچ جڑا ساڈے کول انداز ہے تقریراں دا، جی مقررین ذرا انداز نال بیان کرتے ہیں، میرے کو چیز نہیں، میں کوشش کراں گا کہ مختصر الفاظ وچ کچھ وہ چیز آوے جڑی ساڈے کول پیڑ پلے پے جائے، تے کوشش یہ کراں گا کہ اپنی زبان وچ جڑی ساڈی پنجابی زبان ہے، بھاویں میرا مطلب موضوع یہ نہیں ہوندا، میں پنجابی چ نہیں عموماً گل بات کر سکتا، لیکن پھر بھی میں کوشش ضرور کراں گا کہ اسی اپنی جڑی مادری زبان ہے ساڈی یہ گل سمجھیے۔ بھی ایک آیت پڑھیے تے اس ایک آیت کا پتہ لگے وہ اللہ نے حکم کی دیتا ہے۔ ہاں جی، یہ پہلا لفظ ہم پڑھیا اتلو، کی پڑھیا؟ اتلو، اتلو ما اوحی الیک ہے نا، اتلو، اتلو لفظ ہے تلا یتلو تلاوت، ٹھیک ہے جی۔ اسی سارے آنے نا تلاوت کرتے رہتا ہے، فلاں صاحب تلاوت کرن گے، کیوں بھی یہ گل سننی ہے، اسی کرنے ہیں تلاوت کہ نہیں؟ اچھا، اج سان پتہ لگے بھی تلاوت ہوتی کی ہے، تلاوت کی ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے کی ہوتی ہے؟ قرآن جس پڑھنے نے تلاوت آکھد ہے۔ اچھا، قرآن جس پڑھیے تو ان قرات آکھد ہے، قرا یقرا دا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ فقرؤ ما تیسر من، جتنا میسر آ جائے اتنا پڑھ لیا کر، ٹھیک ہے جی۔
عربی جی قرآن عربی زبان ہے بلسان عربی مبین اللہ ایک اللہ کی کیسا ہے عربی زبان میں نازل کیتا ہے تو زبان جہی ہوتی ہے نا وہ ساری اسی پنجابی بولنے ہیں تو ساری زبان میں مختلف محاورے بولے جاتے ہیں تو اسی سارے سمجھنے ہیں کی آتا ہے کہ نہیں تو اللہ نے آخیا وہ بلسان عربی مبین اصا قرآن جہاں نا عربی زبان میں نازل کیتا ہے پھر زبان دان سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ گل کی آتا ہے سارے کو گل ہوگی نا تو آتے ہیں پتہ نہیں کتوں ہو کے بولتا ہے آتے نہیں کہ نہیں مطلب کی ہوتا ہے یعنی یہ گل کا مطلب پچھوں کوئی ہو رہے جہاں زبان دان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ سن کی آتا ہے یہ جی گل اچھا یہ جی نا اسی پڑھنے ہیں ان کے عربی آخیا قرات ٹھیک ہے جی اقرا پڑھ اقرا ہے نا اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا کی سی پڑھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی پہلا جملہ جڑا اللہ رب کریم کی طرف نازل ہویا اقرا اقرا آپ فرماتے ہیں لا نہ بیکار ہے میں پڑھیا ہے نہیں میں تمہیں پڑھا یہ گلاں سنتے نہیں جو کہ نہیں ہاں جی اچھا یہ اج دا جڑا لفظ جڑا اساں مطلب اج تلاوت کیتا کہ اتلو کی شے سی اچھا تلا یتلو تلاوتن دا مطلب ہوندا ہے کسی شے نوں انج پڑھنا کہ ان اپنے سامنے انج رکھنا کہ او دے وچ تے اپنے وچ اور کوئی تریجی شے داخل نہ ہو سکے سبحان اللہ جی یہ آخیا اتلو اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتلو امر دا سیغہ ہے امر کے نہ دے امر کے نہ دے حکم نے کسی شاید آدھے ہیں کہ امر ہویا ہے کہ نہیں حکم اچھا حکم نہ دے امر یہ امر دا سیغہ ہے اتلو یعنی اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب کریم حکم دے رہا ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ہوئے تے آپ وہ تے عمل نہ کرن یہ ممکن ہے اللہ کی طرف کو حکم آ جائے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے احکام آئے نے اصل چاہے کدے واسطے امت واسطے گویا یہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے سانا کیا جا رہا ہے اتلو پڑھ اچھا کیویں پڑھ انج کہ اے دے تیرے وچکار اور کوئی تریجی شے داخل نہ ہوئے اگے قرآن ہوئے تو پیچھے تیرا او دے مطابق عمل ہوئے اگے اللہ دا حکم آوے پیچھے تیرا عمل آوے تے انج تسی انج آپس وچ اگے پیچھے ہو کہ وچکار تریجی کوئی شے زمانے دی داخل نہ ہو سکے اچھا ہن اسی ویکھنا ہے بھئی یہ جڑا حکم دیتا ہے نا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کی ہے کی وحی کیتا گیا قرآن اتلو ما اوحی الیک تلاوت کر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تواڈے تے وحی کیتا گیا ہے من الکتاب اس کتاب دے اندر اگے حکم آیا کہ کوئی گل اگے آکھی وہ کیڑی شے وچ دے یار تساں فرمایا اگلی گل سی اقم الصلاۃ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ یہ قرآن ہے نا مسلسل ایک ہی پڑھیا نا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ابھی کو جڑا لے نال پڑھدے نوں تے زیادہ مزہ ہوندا ہے ہاں جی کہیں ٹھیک گل سمجھ آؤں گی اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی قرآن دی تلاوت کرنی ہے قرآن دے پیچھے چلنا ہے کیویں انج کہ تواڈے دے وچکار اور کوئی تریجی شے شامل نہ ہو سکے تے اس وقت مکے دے لوگاں کی آکھیا سی انہاں آکھیا سی محمد تیری گل سن سمجھ نہیں آوندی صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ نہیں آوندی انج کر کو کچھ گل ساڈی مان لے کچھ اپنی بنا لے وچکار دے سن روک ٹوٹ لئیے تے آپ نے کی فرمایا فرمایا میرے کدی ایک ہاتھ تسی چاند تے دوجے تو سورج لیا کر رکھ چھڑو نا تے پھر بھی محمد دے وچ کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتے آپ نے ملاوٹ کوئی نہیں کی اچھا وہ تے اللہ نے اے اللہ نے نور المبین آکھے نا یہ نور اللہ نے دیتا محمد رسول اللہ تے آپ نے ملاوٹ کوئی نہیں کی چاند تے سورج بھی آکھا وچکار آ جائے تو میں ملاوٹ نہیں کرتا ایک اللہ نور سانو بھی دیتا ہے کیڑا دسو یار کہ پنڈ دے رہن والے سی
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਨੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਹੀ। ਮੱਝਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਣ ਧੋਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਛੋੜਾ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਸੌਦੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਲਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਉਹ ਖਾਲਸ ਹੀ ਆ। ਚੋਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूरे मुबीन दिता। ठीक है, लोग आख्या कि कोई थोड़ा बड़ा होता है कर लीए रलती मिलती गल हो जाए। फरमाया मेरे एक हाथ से चंद ते दूजे ते सूरज आ जाए मैं मिलावट नहीं करनी, लेकिन सन रब नूर दिता है मिलावट छड्डी कर दी। ते फिर मेरे भाई कुरान असीं की सुनना ते की सुनाना है, की पढ़ना है, की पढ़ाना है, की असीं इहदे वास्ते कट करना है, की इहदे वास्ते मकासद ने। मैं जिहड़ी गल अल्लाह ते लाउण लगा ना वो तुहानूं थोड़ा जिहा जे गल पे बनाना भी असीं जाना किहड़े पासे। अल्लाह ने गल आखी उतलो मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व आकिमिस सलाह। अगली गल आखी कि नमाज नूं कायम करना है। नमाज ने कायम करिए ते इहदे विच कोई मिलावट नहीं आ जाए। क्यों जी? कोई मिलावट है? कोई मिलावट खालस है। अच्छा चलो ये भी वेख लेंगे खालस है कि नहीं होने पता लग जाता है। नमाज का खालस होना पता लगता है वही फरमाया कि नमाज का एक मकसद है। रोटी खाते हो मकसद की है? भूख मिटे। रोटी क्यों खाने हैं? भूख मिटाने वास्ते। पानी क्यों पीने हैं? प्यास बुझाने वास्ते। ते जे पानी पीए प्यास ना बुझे तो की करेगा? डॉक्टर को जाइए भाई पानी बड़ा पीने पाया सारी दिहाड़ी बड़े ही पानी पी खड़िया है, सारा दिन पानी प्यास नहीं बुझती, बड़ी रोटी खा छड़ी है, बार बार भुख लगती है, भुख खत्म ही नहीं होती, की करीदा है? डॉक्टर को जाइए भाई कोई बीमारी लग गई है, आज 4 दिहाड़े लग गए ने मैं खाई जाना मेरी समझ नहीं पिओती, मेरी भुख खत्म ही नहीं होती, तो की करने यानी 4 दिन मेरे गुजर जाना तो डायरैक्ट जाइए डॉक्टर को तलाश करीदा भाई मैं अज खाई जाना 4-5 दिन लंघ गए मेरी समझ नहीं पिओती, मेरी भुख नहीं खत्म होती। ये गल कदे नहीं हुई। अच्छा की मकसद होता है? यानी जेड़ा रोटी का असल मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा। ठीक है जी। ते अंदर कोई बीमारी आएगी उस बीमारी के इलाज वास्ते पाजो किया डॉक्टर को। इनकी गल नमाज का भी एक मकसद है, वो की अल्लाह की इबादत करना मकसद नहीं। अल्लाह एक गल आखी आके सलाह इन्न सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज का मकसद है तुहानू बुराई तो नहीं आई करोगे। ठीक है जी। असीं नमाज़ां भी पढ़ी जाने हैं, धोखा भी करे जाने हैं, नमाज़ां भी पढ़ी जाने हैं, फ्रॉड भी करे जाने हैं, नमाज़ां भी पढ़ी जाने हैं, झूठ भी बोले जाने हैं, नमाज़ां भी पढ़ी जाने हैं, बेहयाइयां भी करे जाने हैं, नमाज़ां भी पढ़ी जाने हैं, मतलब है कि दूजे का हक भी मारे जाते हैं। साढ़े मुआशरे में मतलब जो कुछ हो रहा है असीं इस वक्त अपनी अपना अगर ख्याल करिए ना भाई साढ़े कोल ज़मीन की तकसीम है। मसलन अल्लाह ने आख्या अदूदुल्ला जिहड़ियां ना अदूदुल्ला उन्होंने जिस बंदे ने खराब किया वो बंदा कामयाब कभी जमाने कभी हो ही नहीं सकता। इनकी गल अच्छा अल्लाह दी हदां विचों ये हद है कि जो जिहदा हक है वो ना दिता जाए उहदे तक ना पहुंचा जाए। साढ़े मुआशरे में कभी तुसां जमाने किसी जगह ते गल सुनी होवे, बच्चे ने बड़े ने बुजुर्ग ने बाबे बैठे ने किसी बंदे अज तक ये गल सुनी होवे कि किसी भरा ने अपना सारा हिस्सा भैन नूं तोहफा दे छड़िया है? अज तक गल सुनी? कभी ये गल सुनी जे कि भैन खुशी नाल दे गई है? ये भी कदे ये तो आम है गल। साडे बयान आते वो बयान दे गई भैन आके दस ये डंडी नहीं मारनी। मैं गल इस वास्ते अपनी जुबान करन लगा, वैसे मैं तुहानूं दस्सिया हकीकत फिर पंजाबी बोलण दा पता ही कोई। ठीक है, मैं आया गुफ्तगू करन आपस में जिहड़ी साडी गलबात है कि भाई साडे मामलात की ने
ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਫੇਰ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰੂਜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਔਰ ਹੱਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਹਕਾਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਸੀਮ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਧੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਭੈਣ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਗੁਣਾ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਦਾ ਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਕਿ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਭੈਣ ਨੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਕਾਈ ਕਿਹਦੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭੈਣ, ਯਾਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਈ ਮੁਕਰਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਸੀढ़ी ਨਾ ਚੜੀਏ ਅਗਾਂ ਟੁਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸੀढ़ी ਚੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਇੱਕ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੱਸਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੰਡੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਇਸ ਉਹ ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2 4 10 ਕਿੱਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਹੋਵੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਉਲ ਅਰਜ਼ ਆਖਿਆ ਮਿਲ ਉਲ ਅਰਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਮੁਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦ ਹੈ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਉਲ ਅਰਜ਼ ज़हबन वला विफ्तदा भी ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਫਿਦਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਭਰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਪਾ ਲਈਏ ਯਾਨੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਤਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਆਖੀ ਲੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਫਿਦਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਰੇ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਚੰਦ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज का काम है थी कि तेन बुराइयां ते बेहयाइयां तो रोक दी। तो नमाज भी पढ़ी गया ते धोखे भी करी गया। अच्छा साडे कोल एक नमाज के मुतल्लिक हुण गल आई है ते मैं एक होर गल अर्ज करना ये फर्क पवेगा इंशाअल्लाह। नमाज जी ना सानू बुराई ते बेहयाई तो रोके रोकना कि अच्छा नमाज केड़ी हालत में नहीं पढ़ी थी असि मुसलमान हाँ मर्द औरत नमाज फर्ज है केड़ी हालत है जिहदे नमाज नहीं पढ़ी जाती बोल यार नापाकी दी हालत नमाज नहीं पढ़ी नापाकी दी हालत नमाज नहीं पढ़ी। फरमाया ला तकरबु सलात व अंतुम सुखारा। ला तकरबु नमाज ये अल्लाह ने हुक्म दिता ना कि नमाज दे नेड़े नहीं जाना कदों जदों तुसी सकर की हालत में हो। सकर की हालत केड़ी होती है दस्या जरा जी साहब सकर की हालत के नाम
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یعنی نماز اس ویلے وہ نیڑے نہیں جانا جس ویلے تسی تہاڈی حالت ہوے نشے دی۔ ہن نشا شراب نال جڑا ہوندا ہے، کیڑی کیڑی شے نال ہوندا ہے، کئی شے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کھانا تیار ہو گیا نا، نماز کا ٹائم آ جائے، کھانا پہ آئے تو کھانا پہلے کھا لو، نماز بعد پڑھو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تہاڈے ذہن نوں مسلسل اس حرکت میں رکھنا کہ بھئی تیرا کھانا تیار سے ٹھنڈا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا قضائے حاجت تو آ جائے نا تے اکھ بنتا ہے پہلا وہ تو فارغ ہو ان کی گل کہ نہیں کہ وہ ہر وقت انسان مطلب جی وہ حاجت آ جائے نا تو اس وقت بندے کو پھر مجبور ہوتا ہے نا، یعنی ذہن ادھر ادھر مصروف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ذہن ادھر مصروف ہو گیا تو نماز کی حالت نہیں، اس واسطے پہلا ادھر فارغ ہو گویا یہ ضروریات زندگی نے جہاں انسان کے نال لگیاں نے، انہوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بعد یعنی مؤخر کر، پہلے انہوں نے فارغ ہو۔ قرآن نے کن سکر دی حالت آکھیا ہے، جن نشہ دی حالت آکھیا، قرآن نے کیا کیا فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون۔ نشے دی حالت یہ کہ تسی جو کہہ رہے ہو تو تمہیں پتہ ہی کوئی نہ ہوتا ہے۔ نشہ کی کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے نا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں لگتی میں کی کر حد سن ہو جاتا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ لگے، تسی جان دیو ما تقولون جو تسی آپ دیو ہے، جڑا تسی آندے ہو تمہیں دا پتہ ہوئے، تے یہ حالت ہے اصل وچ نماز دی۔ تے انسان آوے آ کے جناب وہ جس وقت اللہ اکبر ہاتھ بن رہے انہیں پتا ہوئے کہ میرے پچھلے رابطے سارے ختم ہو گئے، منقطع ہو گئے، ایک رب العالمین نال میرا رابطہ جڑ گیا۔ ڈائریکٹ انسان دا تے اللہ دا رابطہ ہے، وچ کوئی دوجی شے آئے نہیں۔ اچھا جس وقت اللہ دا تے انسان دا ڈائریکٹ رابطہ شروع ہو گیا ہے، وچ اور کوئی زمانے دی شے حائل نہیں ہو سکتی، اس حد تک کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ مسجد دے اندر مختلف جگہ تے رسیاں لٹکیاں نے، رمضان دا مہینہ ہے، آپ نے پوچھا ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے گھر والے آئے نے تے انہاں آ کے نہ تو اپنی چٹیاں نال بن لئی وی جے کدھر اونگ آ جانا تے انج ہوئے گا تے اے کھچی لگے تے پتہ لگ جاتا تے فرمایا اس حالت وچ نماز نہیں، نیند آئی تو پہلے اپنی نیند پوری کر، پھر اس کے بعد آ، کیونکہ اللہ نے یہ گل آکھی ہے کہ نماز کیڑی حالت وچ نہیں پڑھنی کہ تواڈے تے حالت ہوے سکر دی حالت کی ہے۔ فرمایا کہ تو نماز پڑھ رہا ہوے تینوں پتہ نہ ہوے میں کی آنا ہوا، تیری حالت سکر دی ہے۔ تے اس وقت ساری حالت سارے دی کی ہے، نماز تے کی پڑھنے ہن کو پتہ۔ میرے بھائی تھوڑا بہت دھیان کرنا اس گل نال کہ نماز دا مقصد تاں پورا ہوے گا۔ اسی اج تک لڑے ہاں رکعتاں تے، اسی اج تک لڑے ہاں طریقے تے، اسی اج تک اس گل تے بحث کیتی ہے کہ نماز تو بعد دعا منگنی ہے نہیں منگنی، نماز کیویں دا پڑھنی ہے، ہاتھ دا کتے بننے نے، ساری چیزاں اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، کھنکا لو ضرور کھنکا لو، میں نہیں آندا نہیں، لیکن میرے بھائی اس گل نال بھی دھیان کرنا ہے کہ جے نماز اسی پڑھ رہے ہاں تو اس نماز وچ اسی آندے کی ہیں اللہ اکبر کر کے ذکر کیتا کی اللہ دا تے بندے دا ڈائریکٹ رابطہ آیا ہے، بندہ گل بات کرے رب نال تے رب نال یہ نہیں گل کرے کہ رب نے دسے کہ میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نماز وچ آویں نا تے تو یہ تصور قائم کر کہ میں اپنے رب نوں ویکھنا پیا، اپنے رب نے، حالانکہ اس رب نوں ویکھیا لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، ان کو یا ویکھ نہیں سکتی، وہ ساری اکھاں وچ پیا۔ فرمایا نماز وچ آ تے تیرا تصور یہ ہوئے کہ میں اپنے رب نوں ویکھنا پیا، لیکن جے تیرا یہ تصور فرمایا نہیں بنتا پیا کہ میں اپنے رب نوں ویکھنا پیا تے اتنا تے خیال کر کہ میرا رب میں ویکھدا ہے۔ تے جس وقت کوئی ویکھدا پیا ہوئے، مالک ویکھدا پیا ہوئے تے اودے ہی گھر وچ آ کے یا اودے ہی کم وچ آ کے بندہ ڈنڈی مار سکتا ہے۔ مالک ویکھدا ہوئے پیا، پتہ ہوئے، ساڈے کول نیری کیمرے دی اکھ لگی ہوئے تے اسی دھیان رکھنے ہاں، کدھر لکھیا ہوئے نا دھیان سے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے،
تو بندہ کی کرتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے. تے جس وقت پتہ ہو کہ رب العالمین دی اکھ دیکھ رہی ہے تے احتیاط کوئی نہ ہوئے. پیش او دے در تے ہونا ہے. اے تسلیم ہوئے کہ بھئی میں مرنا ہے, میں او دے کول جانا ہے, میرا تو دا ڈائریکٹ رابطہ ہونا ہے, کوئی درمیان میں چیز حائل نہیں ہونی. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جدوں بندہ مر جاندا ہے 3 طرح دے عمل دے رہ جاندے نے, باقی ختم. 3 طرح دے عمل, باقی تے معاملات سارے ختم ہو گئے. یعنی اس زمانے میں جتنے معاملات جوڑے نے وہ سارے ختم. اچھا وہ عمل جڑے رہ گئے وہ کی نے؟ وہ فرمایا کہ ایک وہ عمل ہے جڑا وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کر دیا ہے, صدقۃ جاریہ او علم ینتفع به الناس, یا کوئی ایسا علم جو کو چھڑ کے ٹر گیا جڑے علم تو لوگ مستفید ہو رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, سیدھا راہ پکڑ رہے ہیں, رزق حلال کما رہے ہیں, معاملات درست کر رہے ہیں. تعلیم ایسے دے گئے. ولد صالح یدعو لہ, تیسری چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نیک اولاد چھڑ گیا جڑے او دے پیچھے دا یدعو دعان او دے ال پکار دیے, جڑا اس کام کیتا او دے ال پکار دیے, او دے واسطے رب اگر ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ میرا ابا سی اس میری بڑی محنت نال بڑی مشقت نال میرے واسطے رزق حلال کمایا, محنت کیتی, مشقت کیتی, دن رات جاگیا, پھر اپنے پیر سجائے, اپنی محنت کیتی, میرے واسطے ساری زندگی باہر کٹ چھڑی کہ اللہ میرے واسطے رزق حلال کماندا رہیا, تو او دی مغفرت فرما دی. اولاد اگر آپ کرے تے ساڈا مرد آباد وچ رب تے پہلا وچکاروں اپنے نال کٹ کے تریجے مولوی صاحب نال جڑے ہوندے نے. ڈنڈی تے نہیں بجی ہے, کوئی نہیں ڈنڈی نہیں بجی. کی ہو ہے بھئی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دا جدوں مر جاندا ہے تے ایک او دا اولاد جڑی نیک مطلب دعا کرتی ہے او دے واسطے, اولاد نیک بھی ہوئے, آپ بھی نیک ہوئے. اے نہ ہوئے کہ آپ چوریاں کرے او دے واسطے دعا کرے تے کرائے بھی نہیں آتے. اج اساں جڑی قرآن دی آیات پڑھیاں نا دوجی رکعت وچ, اللہ یہ گل آندا کہ انسان مرے گا نا تے مر کے گل آکھدا کہ اللہ تھوڑا جہا مینوں وقت دیندا, میں فاصدق واکون من الصالحین, میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگاں شامل ہو جاتا. صدقہ خیرات کرا کے نہیں, صدقہ خیرات کر کے آپ ابا جی نہیں, صدقہ خیرات کر کے میں نیک لوگاں شامل ہو جاتا. میں تھوڑا جہا وقت دینا, میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگاں شامل ہو جاتا. اب میں اپنے واسطے آنا, تساں صاحب اپنے واسطے آنا, ٹھیک ہے. تے جس وقت تساں اپنے واسطے گل آخنی ہے تے اے ابا جی واسطے تو کی کیتا, اسی تو سارا کچھ انہاں واسطے کرنے. میرے بھائی اج وقت ہے اپنا احساس کرنا ہے سب, میں کتنے غلط ہاں, کی میرے کو غلطی ہوئی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بیت اللہ جا جاتا ہے تے اللہ کو جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہے, یا ربے یا ربے یا ربے. مواحد ہے کہ مشرک ہے؟ وہ بندہ توحید تے قائم ہے کہ مشرک ہے؟ جیڑا بندہ اللہ دے گھر آتا ہے تے ڈائریکٹ اللہ نے پکار دیا, مشرک ہے. اس وقت تے شرک نہیں نہ کرتا پیا, پاویں بھی جو کچھ ہوئے اس موقع تے وہ مشرک نہیں, وہ اپنے رب نو ڈائریکٹ یعنی وشکار کوئی شرکت نہیں کر رہا, ڈائریکٹ اپنے رب دے سامنے رب دے گھر آ کے ٹولی پھیلا دے. اربعین نبوی چ روایت ہے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ دے گھر یعنی بیت اللہ چاہتا ہے, بیت اللہ آ کے اپنی چولی پھیلا دیتا ہے, چولی پھیلا کے آتا ہے یا ربے یا ربے یا ربے. میرے اللہ اگے اپنی حاجت بیان کرتا ہے, میرے اللہ اپنی حاجت بیان کرتا ہے, میرے اللہ اللہ نے پکار کے اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ میری یہ حاجت ہے, میری یہ ضرورت ہے, میں اس واسطے تیرے در دے رہا. میں عقل ہوں حرام, وہ دا کھادے حرام دا سی, شرب ہوں حرام, جڑا پیتا سی وہ دا جائز درست نہیں سی, حرام سی. عقل ہوں حرام, شرب ہوں حرام, لبس ہوں حرام, جڑا وہ دا پایا سی وہ حرام دا سی, وہ دے چلال نہیں سی.
ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਲਹੁ ਹਰਾਮ, ਲਬਸਹੁ ਹਰਾਮ, ਸ਼ਰਬਹੁ ਹਰਾਮ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਜੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਯਾ ਰੱਬੇ ਯਾ ਰੱਬੇ ਯਾ ਰੱਬੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਗੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਬਚਣੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਪੁਕਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਅਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਧਾ ਸਾਡਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਤਿਆ ਸਾਡਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਇਆ ਸਾਡਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਖਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਈਏ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਅੱਛੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡੀ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਿਨ ਹੈਸਲ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਤਵਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਲਮਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਪ ਲਨਾ ਆਮਾਲੁਨਾ ਵਲਕੁਮ ਆਮਾਲੁਕੁਮ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅਮਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਜੋ ਆयत पढ़ी सी उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह रब्बुल करीम का जिक्र बहुत बुलंद है, कोई शक नहीं, लेकिन उसका मकसद तां पूरा होगा जे असी अपने ख्याल करके अपने अमाल में दुरुस्त कर लईए। मुख्तसर जी बात चंद एक गल्लां जिहड़ियां आपस विच कीतियां ने, मेरे बुलाया बैठे हैं। अल्लाह ताला साडा ये बैठना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। ना ना तुहाडा इधर सुनते रहने ऐसे बड़ा मजा आता है। चलो जी मैं मजीद थोड़ा जी गुफ्तगू कर लेना, ये ज्यादा हो गया तो मैं माजरत कर लेना। नहीं 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 गल नहीं समझ आ रही है वैसे? अच्छा चलो अल्लाह करे ये सुकून अगा तो ही होना जब मैं गल फिर उत्थे शुरू कर लेना भी जे सुकून चाहते हैं ना अगला तो वो तो भाई तां होना जिस वक्त अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मर जाता है त्रै चीज़ां नज़र आ जाती। क्यों जी? चुकने असीं कबर किसी अपना कबर लैके जाने ना मुड़ते अपने ते त्रै चीज़ां फरमाया नाल जांदियां ने। वो तुसीं आप वेखना भी त्रै ही नहीं कुछ होर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤਾਲੁਕ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਪਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗਈ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਨੇਕ ਹੋਣੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਦਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਥਾਮ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰੂਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਰੱਬੂ ਕਾ ਮਨ ਦੀਨ ਕਾ ਮਨ ਨਬੀ ਕਾ ਹੈ ਆਮ ਮਾਰੂਫ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਗੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰ दी एक ये रगबत दिलाने वास्ते एक बात की गई है। वरना एक गल याद रखा जे कि वो जगह जी है ना जिस वक्त असं छड़ के आने उत्थे सवाल नहीं सवाल इतने दे कि तेन पैदा जो किया है ते रब का मतलब किया है। रब आखते ने परवर दिगार यानी परवरिश करने वाला परवरिश सुनिंदा। मैं दुनिया के बाद आया मेरी खुराक का इंतजाम उस पहला नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਸੀਬ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰੱਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ जे असी इस जमाने धक्के खाते रहे होर रब के पिछे यानी असा रब वेख्या जमीन ने कि साडे कोल जमीन होवे दी ते तां ही भैन दे ले लेंदे ना इस्लाम। जमीन होवे दी ते असी रिज़्क बहुता कमा लांगे। नौकरी होवे दी ते नौकरी बचनी चाहिए। नौकरी होवे दी ते रिज़्क कमा बाहर टुर जांदे रिज़्क कमा लांदे। यानी असा जेड़ा रब दा अपना काम सी वो अपने दिल में पाया। सवाल की ये मन रखो तेरा रब कौन है? तू अपना रब आप है या तेरा रब अल्लाह है? अगर रब अल्लाह है तो फिर तेरा ध्यान क्यों जमीन आ गया, क्यों तेरा ध्यान नौकरी आ गया, क्यों तेरा ध्यान बाहर आ गया, तेरा इस पासे ध्यान क्यों ना टुर गया कि मेरा रब अल्लाह है मैं काम सही करा। नतीजा मेरे रब ने नथी कीते ते जेड़ा ओदे नाल नतीजा उस नथी कीते वो सही दा नतीजा हां लभदा जरा औखा ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਤਲਬ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੇਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕੋਠੀ 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜੋਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਗੱਲ ਕੰਮ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ आप नहीं जा सके और मैं कोशिश करनी है बच्चा निकाल जाए तो बाहर ते कोठी इत्थे रही रहनी है ते हज़रत साहब मगर पूछ रहे हाँ भाई बोल। अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया साहबा को पूछा भाई मैंने ये गल दसो तुहाडे चों कौन है जिहड़ा दूजे दे माल की हिफाजत करता है? हाँ जी जरा सवाल का जवाब दोगे। साडे चों कोई है जिहड़ा दूजे दे माल की हिफाजत करता है? किहदी करनी अपने दी सही तरह अपने दी नहीं करते लेकिन जिहड़ी करने वो अपने दी करने। अच्छा साहबा को पूछा अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई ये गल दसो तुहाडे चों दूजे दे माल की हिफाजत कौन करता है? तो साहबा ने सोच के कहा या रसूलुल्लाह सी ते अपने अपने माल की हिफाजत करने आ दूजे दे माल की कदी हिफाजत नहीं की। फरमाया मा अकला फअफना औला बिसा फअबला जेड़ा तू खा लिया वो तू फना कर छड़िया खत्म कर दिता। औला बिसा फअबला जेड़ा तू पा लिया वो तू फाड़ लिया। अच्छा जिथे बंदा रहिंदा है खांदा है पींदा है मामलात करता है इत्थे सारे दे खाना पीना रहचे आ गई विच दे आउणा जाना गड्डी सारा कुछ दे विच क्यों जी नहीं। अच्छा जेड़ा असीं खाने ते जेड़ा पाने हिफाजत दी करने एदी हिफाजत करने नहीं यार ये ना करो। असीं दी हिफाजत दी करने जेड़ा बैंक धरे है जेड़ा लाकर विच रखे है जेड़ा लाक विच मतलब जेड़ा संभाल करके हिफाजत दी करने जेड़ा खाने वाला कदों दी हिफाजत करने। आपने फरमाया तेरा वो जेड़ा तू खा लिया तेरा वो जेड़ा तू पा लिया वमा सिवा ज़ालिका फवज़ाहिब व तारिकु फिन्नास
ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਲ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਨਿਰਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਆ ਰਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਰਦੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਉਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ? آپ نے فرمایا کہ بھائی تسی سارے دوجے دے مال دی حفاظت کر دیو چاہتے ہو، میں اپنے دی پہ کرنا یہ جو مال ہے جڑا تساں دوجے واسطے چھڈنا ہے تے جناب پوچھنا اللہ نے پوچھنا نہ جا کے ہاں بھائی مال ذرا سی ذرا دس کھاؤ تو انسان آتا میں صدقہ آپ کو پوچھا گیا کہ ذرا آپ دسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے والا مال کیڑا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ وقت جس وقت تو صحیح شہید تو مکمل صحت مند ہے، صحیح سلامت ہے، تیریاں ضروریات نے، تین پتہ ہے میں باہر جانا ہے، تین پتہ ہے میرے بچے نے، میرے بچے کی شادیاں کرنی نے، میں واسطے جائیداد بنانی ہے، مکان بنانا، جس وقت تیریاں اپنیاں ضروریات ہون پھر تین سمجھ آئے کہ یار میرے نال بہتر ضرورت مند دوسرا بندہ ہے تو وہ دل لٹا دے۔ گل کرن بڑی سوکھی، عمل بڑا اوکھا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب کریم دی طرفوں حکم آیا کہ تسی ادوں تک بھلائی حاصل نہیں کر سکتے، نیکی دی اونچائی حالت تے نہیں پہنچ سکتے جدوں تک تسی او شے نہ خرچ کر دیو جہڑی شاید تسی محبوب رکھ دیو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تے صحابہ وچوں اٹھ کے آ گئے، نال سی بے رہا بڑا بہترین باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند ہے۔ آپ اس اج بھی خوہ جتھے بگدے سن لوگ یا ہن بھی ٹیوب ویل گرمیاں جتھے ٹیوب ویل ہوندے نا بندہ دل کردا تے چھاں شامی ہوے نال دو چار امروداں دے مطلب ہے کہ لگے ہون نا بوٹے چھوٹے نال ہور پھلدار ہون تے بندہ دل کردا اتھے جا کے پانی تے اے بے رہا ساڈے کول خوہ جویں معروف نے نا، اے عرب وچ بھی خوہ معروف سن تے بے رہا یعنی عام عرب وچ پانی لبدا نہیں تے جیڑا کنواں پانی واسطے کڈیا ہے او باغ ہے بڑا مطلب ہے کہ بہت بڑا ٹھیک ٹھاک اور شاندار قسم دا تے صحابی آگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت آئی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جڑی شاید تسی محبوب رکھتے ہو جدوں تک وہ خرچ نہ کر دیو ادوں تک تسی بھلائی دی اتلی سطح تک نہیں پہنچ سکتے تے اج دی بھلائی دی اتلی سطح لینا ہے۔ میں اسی اے باغ تے یہ فی سبیل اللہ دینا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو آمد بڑی ہے، خرچ بڑا شاندار تہاڈا چکے ہے تے تھوڑا خیال کرو نہ کہ یا رسول اللہ وہ جڑے معاملات نے وہ جڑے اگاں چل کے لبنے نے وہ یہ دنوں کئی بار اندر یہ ارادہ کر چھڑیا ہے۔ فرمایا اچھا سوچ کے نہ فرمایا اگلی گل ہو پھر ذرا سخت ہے، کیونکہ اسی جتھے قرب ہوندا ہے نا نال دا چاچے دا پتر ذرا امیر ہو جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نال کوئی تیجا بندہ ہو جائے خیر پھر ہوتی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا تھوڑے چاچے دے بیٹے نے تو وقت دیکھ لو، تو نے کہا یا رسول اللہ سے جہنا ہے اپنا اپنے چچا داد پائیاں دے جڑیا کیوں بلائی دی اتلی سطح حاصل کرنے واسطے اللہ کو بلائیاں تاں لگدیاں نے جے مال خرچ کریے۔ اسی آنے مال اکٹھا ہوئے تے اسی مقام اچھا جنہ مقام پا لاں گے او دے نال کی ہوگا ماغنا انی مالیا مال میرے کفایت نہیں کیتا، حالانکہ سلطانیہ اے کرسی عہدہ سلطنت بادشاہی یعنی کی کیتا ہے حالانکہ سلطانیہ میں تے میری سلطنت تباہ کر گئی، جیڑی سلطنت واسطے جیڑی بادشاہی واسطے جیڑی کرسی واسطے جیڑے عہدے واسطے انسان نس بھج کرتا ہے ساری زندگی دی وہ انسان نو ہلاک کر دیتا ہے۔ تے میرے بھائی پھر وہی گل ہے کہ کوشش کر کے حد المقدور اللہ دے گھراں نو آباد کریے تے آباد انج کریے کہ نماز پہلا سیکھیے،
نماز تے اسی اللہ نال ہم کلام ہوئے ہاں اللہ اکبر کر کے سچی کیتا ہے 5 وقت آ گئے وہ در تے پھر گل بات وہ ڈائریکٹ بھی ہوئے اچھا اتنے کسی تھوڑے جہے افسر اتنے گل ہوئے نا علاقے کا ایسا جو وہ ڈائریکٹ رابطہ ہوئے وشکار رابطہ کوئی نہ ہوئے ہاں جی ڈائریکٹ وہ سلام کا ہو جائے نا تو بندے کی کمال ہو جاتے ہیں یار خیر میرے کو نہیں ڈر ہے سارے تحصیلدار اپنا کو نہیں وہ وشکار کو نہیں کو پٹوارے کے دور کو نہیں آن ڈائریکٹ تحصیلدار مل لیں گے جا کے سان جان ہے سیاح ہے جائیے نا تو سان تحصیلدار صاحب سیاح دے نے تے بڑی اپنے اندر ایک ہوتا ہے یا نہیں وشکار کسی لے کے جانا پوے تو بندہ مڑ بھی ایک بار چکتا یار پتہ نہیں کی کرتا تو جیسے ڈائریکٹ رابطہ ہوگا اس وقت بندہ خیر میں ہوتی ہے کوئی ڈر نہیں ساڈا اپنا ہے ساڈے کو تعلق آ رہا ہے تو بندہ اس ویلے بڑا پھر خوش ہوتا ہے تو جس وقت رب العالمین نال ڈائریکٹ رابطہ ہوئے انسان کا تو پھر انسان کا دوجے کے سامنے سر چک سکتا ہے ایسا جو ڈائریکٹ سلام جو ہوئے تو بندہ کسی کی گل نہیں سنتا تو رب العالمین نال ڈائریکٹ رابطہ 5 باری دن آ کے کرے تو وشکار کوئی شے حائل بھی نہ ہوئے تو پھر بندہ یہ گل سمجھے کہ میں دوجا چودھری صاحب کو جانا تو سیر نیواں تھانے دار کو جانا تو سیر نیو نہیں وہ کو بہ کے گل بندہ کھول کے کرے بھائی اج سکتی گل آئے تیری طبیعت منتی ہے من لے نہیں منتی نہ من اسی نکیاں نکیاں گلاں تے انی صفائی زندگی تے دینے ہاں وہ کدی سوچا جے صفائی دینا کام کدا ہے کدا کام ہے وہ نہیں یار صفائی جھاڑو دیندا ساڈے گھر صفائیاں دینا جھاڑو دا کام ہے تے اسی جھاڑو بن جاندے اگلے پاسے پچھتے رہنے او دے اگے یعنی ہر طرح دا پوچھل مارنے او دے نال کہ یار ساڈی گل کس طریقے بنی جائے تے میرے بھائی یہ صفائیاں دینیاں چھڈ دئیے رب العالمین نال ڈائریکٹ رابطہ کریے تے ان دا رابطہ کریے کہ ساڈے وچکار ہور کوئی شے حائل نہ رہے تے پھر اللہ دے فضل و کرم نال دنیا تے بھی ساڈے سر کسی کے سامنے جھکن نہیں لگے تو رب العالمین کو جا کے بھی ساڈا سر جھکن نہیں لگا بلکہ اس وقت اسی اللہ دے فضل و کرم نال بلا بلا کے آکھا دے کہ لوگو آؤ اے میرا حساب پڑھ لو تے جے ایتھے بھی دیر سر انہاں دے سامنے جھکتے رہے تے رب العالمین کو جا کے بھی صورتحال بن جائے دی کہ نا کسو رؤوسہم عند ربہم اپنے رب دے سامنے بھی سر جھکے ربنا ابصرنا وسمعنا انسان آکھدا اللہ میرے اکھاں دتیاں سانی دنیا تے بڑا ویکھیا ہے ساری جہان دی چھائی ویکھ چھڑیاں لیکن ہن دسدا کچھ نہیں اج بھی کدی غم ہوے نا تے اکھاں چندے آ جاندیاں نے کہ بندے دیکھیا پمبر آ جاندے نے دکھ نہیں تے او صورت بنے ربنا ابصرنا وسمعنا او کان کے ڈٹ پے جاندے نے گل سنیندی کہندا یار بڑی تکلیف وچ تیری گل سمجھ نہیں اوندی گویا صورت اے بن جائے تے جا کے سر جھک جائے دا اکھاں ویکھنا چھڑ جان دیاں کان چھڑ جان دے تے اکھ دا اللہ ایک باری دنیا تے بھیج دے نا من صالحن جڑے عمل نے نا وہ دیکھ جا کے کر لواں انا موقنون میں یقین کر لیا ہے میں جڑی گل اوتھے سنی سی نا مولوی گل دسی سی گل صحیح کر گیا سی تے ہن میں نے یقین آ گیا اللہ میرے کولوں غلطی ہو گئی ایک باری واپس بھیج دے دوسری جگہ تے اللہ ارشاد فرماتے نے کلا انھا کلمۃ هو قائلها ایک بکواس جڑی کرنے والا کردا پے تے گل کوئی نہیں سنی جانی یہ آدھا میرے ایک باری واپس بھیج دے ساڈے اندر جمعراتی آ جاندے اللہ آدھا اتنے کرلا کے آ کے اللہ ایک باری واپس بھیج دے میں کراں کی نامن صالحن میں نیک عمل کرنا لیکن اللہ فرمائے گا کہ نا ہن واپسی والی شکل کوئی نہیں ایک موقع صرف زندگی دا فرمایا دنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے بیکار شے نہیں بندے بھی آندے نا دنیا بیکار شے ہے یعنی کری بھی سارا کچھ آنا ہے بیکار شے ہے یہ بیکار شے نہیں جے یہ آخرت دی کھیتی جے آپ ایتھے بیج بونا جے تے آخرت وچ کٹنا جے یہ بیکار نہیں یہ بڑی کارآمد شے وے یہ جن دن اللہ نے دتے نے یہ قدر کریے قدر کر کے تے اپنے اعمال نو درست کریے کہ ساڈا آਉਣ والا کل درست ہو جائے اللہ تانوں بھی مل بھی عمل دی سمجھ دی توفیق دے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ سننا سنانا بیٹھنا ساڈا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جو بیان کیتا ہے یہ تے سن سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت صاحب دعا تسی کم از کم کر دیو کہ اللہ برکت آ جاؤ